Hi mga madi, karong adlaw sayo di mi nang mata kay naami lakaw. Nagdali-dali na dayon mig andam ana kay basin udto na sad makagawa sa balay. Nagsugod na dayon may ana og baklay. Aw, baklay chut. Murag maugmaan ta na ay maabot sa tong adtuan ba. Bitaw nagbiyahe na dayon mi ana. Mao ni akong itsura, naka sunglass, protection sa eyes, chars, og naka helmet for safety. Pagawas na mi ana sa skina gikan sa among balay. 1 to 2 hours ang biyahe, paingon sa among atuan depende sa kakusgon sa dagan. Naghinay-hinay ra sad mi ana kay wala ra man sad tantong kadali unya dili pa man pud init kay sayo pa man. By the way, ang among lugar kay diri sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Kini diri ang time na nami sa sentro. After pila ka minutes sa among biyahe, gibati day kog kagutom, maong nihapit na lang pud mi diri sa bakery nga among naagian. Pero namahaw bi ako daan sa among balay kaso tiud-tiud na jud ko gutomon karon. Nya kinahanglan nga mukaon jud kay lisod na. O niya, padayon nami sa among biyahe diha mga madi. After 100 hours sa biyahe mga madi, duol lang gyud kaayo ta. Finally, naabot na gyud ta. Diri mi ni anhi sa Ipil. Kung makita ninyo ni nga rotunda, mo niyang itsura diri, nice kaayo. Mao ni ang landmark sa Zamboanga, Sibugay. O niya, ni diretso na dayon mi sa among atuan mga madi. Ug kana diha nga time kay nahuman na dayon mi sa among transaction. Wala na nako gi-videohan. Sakto kaayo ting paniudto na mao ni diretso na lang pud mi diri sa Jollibee kay murag gutom na jud. Diri dayon mi makadali-dali og kaon kun mo anhi mi diri sa Ipil kay lagi wala ni didto sa among bukid. Natunong sad nga gamay pa kayo ang tao, maong naka-order ra pud mi dayon. Og tsadang nabot ng atong mga orders. Murag gigutom na jud ang bitok, mao na nga na pud dayon mi ana. Pagkahumani, diretso na lang pud mi sa Gaisano kay naa mi paliton. Nilahos ra pud dayon mi ana sa taas paingon dito sa mga saninaan sa mga pambata kay nara pud may gipang tan-aw. Tadang! Naanay gibit-bit cellophane ang inyong madi. Gamit ini sa bata para sa akong 1-month-old nga anak. Og di pud pwede di ta makapit diri sa food court sa Gaisano kay daghan jud kay lami nga mga snack. Nipalitan ning pizza kay lami siya nga pagka-pizza diri sa Santinos. Dayon, nipalit po taan ni og mango graham. Pagkahuman, ang gawas na dayon mi ana sa mall, pauli na mi ana nga time. Tanawa dala-dala pa ang baso kinapay na bilin gamay. Ato na ipahurot kay Banabels. Sa dili pa ta mo uli mohapit sa dayta diri sa Big Brew kay lami kila mga melty diri nya barato pagyud kaayo. Ni order na dayon ko ana pagkahuman while waiting nagpusing-pusing sa dayta diha gamay no. Nagpa-cute, murag cute away. Og naa atong mga orders. Tadang! Upatay ka ba katong gi-order basin matingala mo dili puno ang baso, wala din na ako pabutang iog ice kay dili pa man mainom dayon. Og maora to mga madi, pauli na mi ana nga time. Thank you for watching. Okay, bye.